रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सटीक है। दुनिया में इज्जत रत्ती भर नहीं है लेकिन अकड़ के क्या कहने। सरकार के एक मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने से ही इनकार कर दिया था। एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई बड़े साहब इस्लामाबाद में, जब एक जर्मन जो है वो वजीर आई मिलने वजीर आजम से, तो वो गेट में एंटर होने लगी तो उनका बैग उन्होंने कहा जी चेक करवाएं, तो वो बैग उन्होंने चेक नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं करवाना, तो उसने कहा मैं जा रही हूँ वापस। ठीक है, तो उसने कहा वापस चले जाए, फिर वो चलेगी वापस, वहां से फिर उनको लेके आए कि नहीं नहीं, फिर उन्होंने बताया आगे, उन्होंने कहा हम आपको 91 मिलियन यूरो पिछले साल दिया था, आपके मुल्क में फ्लड्स आए, हम आपकी मदद करने आए, आप हमारे बैग चेक करते हैं। एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो आप कहें कि आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। इवन कि एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता। तो ये एक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनकी सिक्योरिटी ने इस तरह का किया है। हम वैसे ही जो है इकोनॉमिकली इतना डाउन जा रहे हैं और फिर जब इस तरह के मुल्कों के एम्बेसडर्स के साथ हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्यों हमारे साथ बिजनेस या किसी भी तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे। और देखें वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आई थी, जर्मनी को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को जर्मनी की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया हमें जो समझती है कि हम भूखे नंगे लोग हैं, दुनिया से हम फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इनकी हेल्प से इनकी सपोर्ट से चलते हैं और उन्हीं के मिनिस्टर को हम अपने मुल्क में दावत देंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आएँ, और जब वो आएँ उन्हें कहा जाए कि आप अपना बैग चेक करवाएं तो डेफिनेटली वो तो अपनी इंसल्ट फील करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उनको तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ही जो है वो फॉरेन फंड जो है वो जनरेट करना है किसी भी तरह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और जब इस तरह के लोग पाकिस्तान में आएंगे उनके साथ आप इस तरह की ज़िल्लत वाला सलूक करेंगे तो वो जाके किस तरह की रेपुटेशन का आपका देंगे, अपने मुल्क में जाके क्या बताएंगे और वो कंपनीज़ क्यों यहाँ पे आना चाहेंगी। एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारे इतने ज़्यादा हैं, फिर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो जो पहले से प्लांट लगे हुए हैं लोग तो वो भी उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहे हैं वापस, हमने यहाँ पे काम नहीं करना। इवन चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी विलिंग नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने ये तक भी कहा है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी हम खुद देंगे, चाइनीज़ आर्मी जो है वो उनको सिक्योर करेगी यहाँ पे। तो वैसे बड़ी शर्म आ रही है, वो कहते होंगे हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारे बैग क्यों चेक कर रहे हैं, आपकी क्या मतलब आप हैं कौन हमारे बैग चेक करने वाले। असल में तो वो ये हमें कह रही है ना, और ना भी मैं तुम्हारे वजीर आजम से मिलूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे वजीर आजम को जाना है तो मैंने पैसे ही देने जाना है। तो ये कई लोग कह रहे हैं बड़ा एरोगेंट स्टाइल है उनका। पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है, और ऊपर से इस तरह की हरकत ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत है। जिसके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो और वो आपके मुल्क के दौरे पर इस तरह, क्या उनकी बैग चेकिंग बनती है? वैसे जी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो तो एक मुल्क का नुमाइंदगी के लिए आ रहा है ना। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, हमारे वज़ीर मशीर जाते हैं, इनकी अगर इस तरह की हरकत हो तो इनको क्या फील होगा। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं बनती है। सर आप घर में बुला के एक मेहमान को खुद आप उन्हें कह रहे हैं बैग चेक करवाएं। नहीं, ये नहीं कह रहे कि आपकी क्या औकात है कि आप हमारे बैग चेक करें, वो ये कह रही है कि आप इतना प्रिटेंड क्यों करते हैं। दुनिया की करप्ट तरीन काम है, आपको एक सेकंड इधर से उधर हो जाएं तो आप 200 मिलियन उठा के इधर से उधर कर देते हैं। तो आप हमारी चेकिंग करते हैं जो हम अपने पैसे टैक्स पेयर के लेके, तो वहाँ से आके आप लोगों की इस गुर्बत और बदहाली और इस जो है वो जिल्लत को हटाने के लिए खर्च करते हैं। ये आप प्रिटेंड करते हैं कि हमको बहुत बड़ी सुपीरियर काम है। भाई आपके पल्ले है क्या, पहले आप तो ये बताएं। तो आप उनको मुकाबला करते हैं कि ये हमारे बैग चेक करते हैं तो हम भी करेंगे। आप कोई बैग उठा के जाए ना पैसों का भर के, तो जाके किसी इस तरह के डिजास्टर, किसी मुसीबत के शिकार किसी कंट्री का, तो फिर आप बात बने कि जी हम नहीं हुआ था। ये होती है जालसाजी। ये मुल्क जो है ये जालसाजी पे चल रहा है, सारी फेक प्रैक्टिसेस हैं, सब दिखावा है। रोज़मर्रा के मामलात में आप देख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डिसऑनेस्टी के प्रैक्टिसेस वहाँ पे राइज हैं, और प्रिटेंड ये करेंगे जैसे दुनिया उन्होंने हाथों पे उठाई हुई है। और ये बिल्कुल जनाब जो है वो ऊपर से नीचे तक आप जो है वो देख लें
ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس پہ کسی کو شرم نہیں آتی. ابھی تازہ ترین واقعہ یہ آپ کے جو کھلاڑی صاحب ہیں ارشد ندیم صاحب, جتنے پیسوں کی بارش ان پہ کی گئی ایک ایسے ملک میں جس میں کہ 24 گھنٹے کا رونا یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں جس میں 24 گھنٹے کا رونا یہ نہیں ہے, اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات جو ہے وہ دیکھیں کس طرح بڑھائے جا رہے ہیں. یہ ہوتی ہے جعلسازی, یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ حبیب جالب والی بات جو تھی, وہ 10 کروڑ گدھوں والی جو اب 20-30 کروڑ ہو گئے ہیں, وہ دن بہ دن سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے. اور لوگ جو ہے اس سے سمجھوتا کر چکے ہیں. اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں ہے, کوئی احساس ندامت, کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دوسرے دن پھر جھنڈا اٹھا کے تو وہ نکل آتے ہیں زندہ آباد اور مرد آباد. تو ایک کام کو آپ نے قتل کر دیا ہے مینٹلی, اس کو اس طریقے سے ابیوز کیا اور ٹارچر کیا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور آزادی اور غلامی کے درمیان جو ایک فرق ہوتا ہے نا, ایک سوشل اکنامک ایک فرق سامنے آزاد لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ کیا کسی جو ہے وہ ایمبیسیڈر یا کسی اور ایسی بڑی شخصیت جو آپ کے لیے آ رہی ہے آپ کا ہاتھ بٹانے, اس کے بیگ سے کیا نکالیں گے آپ؟ اور نکال بھی لیا تو کیا کر لیں گے آپ؟ کسی کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اس نے پہلے کون سے اچھے کام کر دیے جو یہ کام کرے گا. ملک کا آپ حال دیکھ رہی ہیں جو ہو رہا ہے ملک میں, جو کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگ بس زندگی کا بسر کر رہے ہیں کہ چلیں دن اچھے گزر رہے ہیں, گزارا ہی کر رہے ہیں. باہر کے ملک والے اب یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان کا کسی ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا ہی ہے, کوئی پاکستانی چلا جاتا ہے باہر تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم وہاں کے ایک نوکر ہیں. کہ شلزے کو شہباز سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. جرمنی کے راجدوت وہاں سے تھینک یو ویری مچ بائے بائے کہہ کر جانے لگے. جرمنی کی منتری کے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی. اسے دیکھ کر پاکستانی ادھیکاری بھی پریشان ہو. پردھان منتری شہباز شریف کے آواز پر گرووار کو افراتفری کا ماحول دیکھا گیا. پاکستان اور جرمنی کے بیچ ایک راجنیتک تناؤ پیدا ہونے سے بال بال بچ گیا. کا نام ہے بیگ چیک کرواؤں گی, نہ باہر رکھ کے جاؤں گی, میں شہباز شریف کو ملوں گی نہیں اور وہ واپس چلیں گے. ایز اے پاکستانی کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ہمارے کسی ملک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں, اوپر سے اس طرح کی حماقتیں ہمارے ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ جرمنی کی منسٹر آ رہی ہے تو انہیں خود ریسیو کرنا چاہیے تھے یا پاکستان کا کوئی منسٹر انہیں ریسیو کرنے چاہتا. اگر فرسٹ ٹائم انہیں سیکورٹی گارڈ نے فیس کیا ہے تو پہلی بات یہ ہمارے لیے کافی انسلٹنگ ہمارے کنٹری کے لیے کہ اگر فارنر سے کوئی منسٹر آتا ہے تو اسے کوئی منسٹر ریسیو کرے, سیکورٹی گارڈ ریسیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سیکورٹی گارڈ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی منسٹر کی انسلٹ کرے. یہ بہت بڑا تماچا ہے ہمارے منہ پہ اگر کوئی فارنر منسٹر آ کے ہمارے ملک کی انسلٹ کر کے واپس چلا جائے ہمارے اپنے پرائم منسٹر سے ملے بغیر. یہ ہمارے پرائم منسٹر کے لیے بہت انسلٹنگ ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو کہ ہمارے ملک کے لیے بھی. جو ابھی ہوا جرمن منسٹر کے ساتھ اور ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کا بیگ چیک کریں گے تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ نو ایسا نہیں ہو سکتا, وہ کہتے تھینک یو ویری مچ اینڈ بائے بائے. وہ باقاعدہ مڑی, وہ ویڈیو موجود ہے, اور جانے لگی تو پھر ایک صاحب ان کو بلاتے ہیں کہ ایکسکیوز می آپ رک جائیں, اور پھر سیکیورٹی سٹاف کو کہا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو, ایسے جانے دیں. اب مطلب یہ والا کیا مذاق ہے کوئی؟